Favorite ni Cody yung chicken. Patunogin mo nga. Patunogin mo, patunogin mo. Gusto ko yung tumutunog. Patunogin mo, dali. Gusto ko yung tumutunog. Patunogin mo. Patunogin mo yung chicken. Patunogin mo. Ay! Very good. Ito ba? Wow! Ang galing! Very good naman. Patunogin mo ulit. Patunogin mo ulit. Isa pa. Isa pa. Patunogin mo ulit. Sige na, isa pa. Isa pang tunog. Isa pa. Patunogin mo. Isa pa. Go, go, go. Isa pa. Patunogin mo. Wow! Oh, very good. Very good naman ang lalabs. Good job. Oh, 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 ang galing. Very good. Very good. Very good yan.